श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पृथ्वी को आमे माता भाव ग्रहण करे आज पृथ्वी को नहीं एक सुंदर पुराकल्प कहानी। ए कहानी रचयिता आपण माने जानती जे पुराकल्पवादी जड़े विशिष्ट आलोचक अच्छा आम सहित आम चैनल सहित सी होचंदी श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा सारंकर एक सुंदर आलेख्य आज आम शुणा जार शीर्षक होउची पृथ्वी सुता पार्थिवी। त्रेतया जुगर कथा। मिथिला राज्यर राजा थिले राजर्षि जनक। तांकर बहु काल धरी कोनोसी संतान संतति हेले नाही। से बड़ संताप भितरे थाई दिने तांको महामंत्री को डकेले ओ तांको राज्यभार समर्पण करी निजे जाई पुण्यतया कौशिकी नदी तीरवनरे तपस्या आरंभ कले। से सेठारे शुद्धपूत होई विष्णु को ध्यान कले। तपस्या कालरे जनक देखिले स्वर्ग अप्सरी मेनका स्वर्ग को जाउची। ताको देखि से मुग्ध होई कहले, धन्य हे सुंदरी, तो भली गोटे सुंदरी कन्या मु यदि प्राप्त हुअंती मु निजको बड़ भाग्यवान मने करंती। जनकଙ୍କ एक कथा सुनी मेनका निजर परिचय व्यक्त करी कहले, मु हेउची स्वर्गर अप्सरी मेनका। मु आपणको कोଳରେ अवश्य जन्म हुअंती, एहा मोर परम सौभाग्य हुअंता। हेले वर्तमान मु शाप मुक्त होई स्वर्गपुर फेरी जाउची। शाप मुक्ति कथा सुनी महामना जनक आश्चर्य ही पचारे, हे देवी मते टिके तुमर से शाप विषय बुझाई कुह तो, किपरि शापग्रस्त हेल, पुणी किपरि मुक्ति पाइल। तांको प्रश्न सुनी मेनका कहले, दिने आमे अष्ट अप्सरा एकत्र होई इंद्र सभारे नृत्य गीत करुथुलु। मु इंद्र पुत्र चित्रसेन सौंदर्य विमोहित होई तांको आड़को टिके कटाक्ष करदेली। देवराज इंद्र एथिरे अत्यंत क्रोधित होई मते अभिशाप देले, तुमे देवस्त्री होई एपरी अनीति कल, एणु तुमे मर्त्यर मानवी रूपे पतित हुआ। विकल प्रार्थना करते से एथिरु उद्धार पाइबा पई उपाय मध्य कहले, तुमे जो दिन गिरिजांक दर्शन लाभ करिबो सेई दिन तुमर ए शाप मोचन हेबो एवं तुम्भे पुनः स्वर्ग को फेरी आसीबो। एबे मु माँ पार्वती दर्शन लाभ करिछि एवं मोर शाप मोचन होइछि। मु स्वर्ग को फेरी जाउछि, किंतु मु जाने आपण निश्चिंत एक कन्या प्राप्त हेबे। एहा ब्रह्मा नारद को कहूथिबा मु सुनिछि। जनक अतीब उत्सुक होई कहले, ताहले मोर किमिति कन्या प्राप्त हेबो ता बुझेई कहि दियंतु। जनकଙ୍କ कथा सुनी मेनका समस्त कथा बुझाई कहले, पूर्वे पृथ्वी रे कृशध्वज बोली जड़े राजा थिले। तांकर गोटे अनिंद्य सुंदरी कन्या जात हैला, नाम तार वेदमती। समय क्रमे कन्याटी यौवन प्राप्त हेबारु तार विवाह पई उपयुक्त बरटीए खोजा चलला। हेले बहु चेष्टा सत्वे मध्य कौनसी पात्र मिलिले नाही। राजा बड़ दुखरे काल काटुथांती। दिने वेदमती बरप्राप्ति पई विचार करी वन गमन करी घोर तपस्या करने लगिले एवं विष्णु को बर रूपे पाइबा पई मनरे संकल्प कले। वेदमती सेठरे तपस्या निमग्न थिबा बेले दिने लंकापति रावण दिग्विजय सारी सेई बाटरे फेरुथिला। से सुंदरी कन्या वेदमती को देखी तांको सौंदर्य विमोहित होई रति भिक्षा कला। वेदमती ठारू नास्ति वाक्य सुनी से तांको बलात्कार करिया पे उद्यम कला एवं वेदमती को आबद्ध कला। वेदमती आकुल निवेदन रे से छाड़ी देबारु वेदमती ताकू अभिशाप दे कहले, तू मोर शुद्ध देह अपवित्र कलु, एणु मोरी जोगु तोर विनाश हेब। एहा कही वेदमती निज क्रोधरु जात अग्नि रे झास दे प्राण विसर्जन कले। एहा देखी महाभय पाई रावण लंकापुर को फेरी गला। आतंकित अवस्था से थाए। एही समय रे देवर्षि नारद आसी सेठी पहुंची रावण को कहले, तू जो वेदमती कन्या को अपवित्र करिवारु अग्नि रे प्राण विसर्जन से कला, ताहा दहन न होई सेही भली पड़ी रहिछि, ताहारी जोगु तोर विनाश हेब। तेणु से शव को आनी तुरंत नाश कर। एहा कही मुनिवर सेठर अंतर्ध्यान हेबारु रावण से शवटी को आनी राणी मंदोदरी को देई
ଏଥିରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଲା। ନାରଦ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ କହିଲା, ରାବଣ ପାଇଁ ତୁ ଅନ୍ୟ ମାଂସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏବଂ ଏ ପିଣ୍ଡଟିକୁ ସାଗର ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାହା ପାଳନ କଲା ଏବଂ ସେ ଶବ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭାସୁଥାଏ। ମେନକା ମହର୍ଷି ଜନକଙ୍କୁ କହିଲା, ସେହି ଶବଟି ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କରି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ଅପ୍ସରୀ ମେନକା ନିଜ ପଥରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ମହର୍ଷି ଜନକ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯାଇ ମେନକା କହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆହୁତି ସମାପନ ହେଲା। ରାଜର୍ଷି ଜନକ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଆଣି ସେହି ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମିକୁ ଚଷିଲା ମାତ୍ରକେ ଫାଳର ମୁନ ଆଘାତରେ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଏକ ମଞ୍ଜୁଷା ବାହାରିଲା। ମଞ୍ଜୁଷାଟି ମେଲେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତିଧାରୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ଶିଶୁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଜନକ ଧରି ବିଦେହ ନବର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେହି କନ୍ୟା ହେଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ପୃଥିବୀଙ୍କ କନ୍ୟା ପାର୍ଥିବୀ। ସେହି କନ୍ୟାକୁ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ନେଇ 6 ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ କନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର କରାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜାମାତା ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଜନକ ମା ସୀତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା 6 ନାମ ହେଲା ବିଦେହର କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ, ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀ, ମିଥିଳାର କନ୍ୟା ମୈଥିଳୀ, ପୃଥିବୀଙ୍କ କନ୍ୟା ପାର୍ଥିବୀ, ସିଆରରୁ ପାଇଥିବାରୁ ସୀତା, ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋଜନଗନ୍ଧା। ପାର୍ଥିବୀ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ସେ ବନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ଲଙ୍କାରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଲେ। ରାବଣ ନିଧନ ପରେ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଜନରବ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଯମଜ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲବ ଓ କୁଶ ହୋଇ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ମା ସୀତା ପୁଣି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ମୁଁ ଚାହେଁ। ସୀତା କାଷ୍ଠବ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିଲେ। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟ ହୋଇ ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ତୁମେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୋଳରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ମା। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାୟୁ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଭୂକମ୍ପ ହେଲା ଏବଂ ବସୁଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା ପାର୍ଥିବୀ ଭୂଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତା। ମାତା ଭୂଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଶରଣବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ, ଦୀନ ଭିଖାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିଖାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଏହା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଜୟ ମା ପାର୍ଥିବୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବା ପୁରାଣ କଳ୍ପବାଦୀ ଆଲେଖ୍ୟ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ସୁତା ପାର୍ଥିବୀ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।